fa manino moa zany tsy ataon'ny finaingo ny feo gazety rehefa saposy tahaka zao ny feo gazety dia gazety boky ny gazety bokytsika androany dia resaka blé d'Ina, blé du chef izy ity purée aux épinards et au saumon du Pacifique, ingrédients eau de cuisson, pomme de terre 21,0%, épinards 15. Dao andramana dao sokafana dia andramana be teo mois zany soratra amin'io manomboka zay zao 12 mois manomboka 12 mois nareo kosa efa lafisa lavitra loatra ohatra le bebe teo le bebe teo zao mety amin'io koa fa nareo tsy ohatra le bebe teo bebe teo taontsika anaraka amin'izay zany resadresaka miaraka amin'ny PKMG zay nanao hoe tsika goavana be sady na afana be na oraka be tao amin'ny glacier omaly nanao ya hita aloha soragna antsika jiaby niaraka nagnano ambiance tamin'ny PMG moa jusqu'à amizao aratreto mbola tsy vita magnaboaka foagna le tokony atiavanareo public zay satria nareo hatramizao dia mbola mankatena dia nareo koa mbola tiako hira vaovao be tamaligny igny na resaka be na oraka dia misaotra betsaka analoha jiaby tonga niaraka soma tamin'ny PMG dika ave zany fa mandrakizay misoma miaraka foana amin'ny PKMG izy aloha izy koa mbola mitsangana tongotro mavita amitana micro ny tagnana dia mavita mihira ny feo dia mbola mandrakizay dia mihira foana zany koa efa nisy hoe PKMG dia tsy nisy nijery hatreto aloha isoragna Andranahary feno foana dia mbola tsary nisy hoe tsisy nijery zany PKMG etreto hoe vomiditra ao amin'ny toerana anankiray PKMG vomiditra mangatsika anao titro ta vomiditra anao to dia teratsy amiko anao satria mafana be mihitsy zay aloha tegna isoragna anareo public nareo mankafy nareo mpankafy raha tsisy anareo zay dia mety tonga amizay zany tenen'ny zokonaka zany hoe tsisy mpijery zany za zandronao dia isoragna nareo hatreto hoe mbola mankafy PKMG na eto Madagasikara zany na any ivelany aloha tena respect be ho anareo ka dao aloha tsika anaraka kely an'ilay hoe mandrakizay zany fa dia mandrakizay aina ny fetra ry tompo mpanjaka
Rehefa mijery ny clip ny Big MG ako zavatra anakoa zavatra manamarika ny masoko kanto avokoa le zavatra anakoa ny paysage a masaka be ny figurant milay be anao tsy ambara telo n'izy le resaka clip aloha fa matetika heniko hoe raha vao clip ny Big MG de milay be foana mbola misaotra anareo foana manome zany voninkazo be zany fa hoe le hoe figurant manja be foana zany ohatrany mbo izy kosa aloha le figurant zany hoe zany mba fleran'le clip ahoana koa moa ohatra hoe tadiavanao tsy de fleur be hoe tsy hoe manana fa za miezaka mihitsy hoe le izy koa zany maro be koa le sipa te hanao clip tena maro de za manao casting efa te ohatrany mety amin'ny clip ohatran'izao anao mety amin'le clip ohatran'izao de rehefa mira le maro olona maro be koa za de tsika rehetrarehetra angamba mavida tsika rehetrarehetra anao anazy de mifangaro daholo fa tsy haiko za ohatrany hoe tsy mahita izy hoe tsara be zany fa nareo mahita izy fa misaotra nareo safidy ara ve indray hoe eto Madagasikara no anaovana an'le clip fa matetika mpanakanto rehefa voaka ny ampitan-dranomasina za aloha tena marina ary magagan'olona mihitsy zany nanomboka 2010 depuis 2010 nandehanako tamin'ny France voalohany mbola tsara nanao clip ohatra hoe amin'ny Tour Eiffel amin'ino zany mbola tena mbola clip ko anankiray ihany nisy sariny zany andafy zany amin'ilay tsy memanque zay ary tany Bordeaux nanaovako anazy de satria mahita plastique za tany fa tsy haiko fa ohatrany hoe tiako le izy tiako le mba hanao clip ihany fa mety amin'le mbola tsy tiako zany rehefa hanao clip andafy zany za tena le professionnel be reny ny manao tournage ny clip fa tsy hoe makamaka caméra de za mba filmenareo kely ny eto de fa ny alina ty tsy de tiako loatra zany iny tsy hoe za manakina sanany fa le zavatra ilaiko mihitsy mety mbola tsy mivoaka fa mety mbola ho avy io le Madagasikara koa raha tsara zay tena mariny tena mahafinaritra ana le mahita hoe zay le amoako le atsarany Madagasikara foana na ny olona any ivelany tena variana mijery le clip hoe tena Madagasikara ve zao tena Madagasikara tompoko aritrany mihitsy nana ka zay le izy ao izy docteur naneta toerana raha oa tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza eto Madagasikara misy an'le tena le mamoaka zay le teneniko am'zandro madinika vao isontra hiakatra am'la mozika avoa foana le kantotsika gasy surtout le tanànatsika alohatsika mba fiera mahatsika atsika zay le izy iny le clip le mandrakizay iny zany zao torapasika tay zany anaovana an'iny iny zao tany Sainte Marie nanaovana iny Sainte Marie daholo ny tournage iny ta Lilonat tany tena nandehandehibe sady vakansy koa ny mpanaovana azy fa izy fotsiny somary manilany vola tsy fanenaka tsy satria zay mba pirate raha mifanena amin'ny pirate mbola samby pirate io raha big pirate zokokoa zay tsika naraka clip rainer za foko nandreky aminao gagaza jeriko very aminao iny loatra maginao io bebe ambaraza secretnao io tsegne anao nane tsy maintsy mandry amina anao nane tsy maintsy mody amina anao nane ataoko tavely amina anao nane ameko mashiruza bebe nalingio hui nalingio love maringio
bikabika aminazy atsaragna aminazy eva filigny aminazy kora atao tsy tavela aminazy fa igny akonjaby karatsa ambony tany kofa miaraka aminao veritseritsy aby jusqu'à l'aube za tiako ankilanao aminao ifadoa eva tsisy double voix eva raha jiaby ça va tegna onanana za tegna efa setry za tegna efa meke za tsy rekireky tatranao kody nakatsake Huinalingio Love maringio Love maringio aminao ifadoa tsisy double voix raha jiaby ça va anao nane tsy maintsy mandy amina anao nane tsy maintsy mody amina anao nane ataoko tavela amina anao nane ameko masiroza za tegna efa setry za tegna efa meke za tsy rekireky tatranao kody nakatsake za tegna efa setry za tegna efa meke za tsy rekireky tatranao kody nakatsake Inona le titre? Nalingio. Nalingio. Ina dikan'izany? Izy moa raha rotiko mamaly le fantanenareo rehetra zay tokantrano any marobe nareo manontany amin'ny Facebook eo fa zaho koa zany alakotsiny za tsy de misy fotoana be loatra amin'le Facebook eo surtout le mamaly anareo rehetra reny raha ovaliko daholo de tsy vita angamba satria andrivony maromaro anareo ao de miresaka amina daholo de indraindray koa moa ny manager ko migerer ny compte surtout le compte officiel de aleo valiko eto zay mijery télé androany mahay hoe intiny le tiako tenena am'le nalingy io le nalingy io de tsotra fotsiny hoe ohatra hoe tiako anao hoe am'teny gasy fa fitenina le nalingy io vaza I love you am'teny anglais le Isli nalingy io zany bidish izy am'teny allemand any amin'ny Congo any teny lingala azany matetiky aminareo anatin'ny irany africain reny hoe ohatra misy anankiray zao nalingy io nalingy io ohatran'izany marobe misy fijirign'ny MHD nalingy io nalingy le izy matiko ohatrany tiany sofiko za zany ohatran'izany za koa mba mihaino ataony ivelany hoe ahoana ohatrany tiako zany fitenyle ry zany mba s'adapteko amin'ny gasy izy koa ma isoragna kotsika rehetra za raha gaga nano voalohany ny rahako an'iny ta Paris ya tamin'ny réveillon kamba iny non ta mois de mars teo ny raiko ta Paris gaga be za de ohatran'izao le nalingy eo aty pa de la réunion ko nefa le hira mbola tsy mivoaka clip de fa malaza be de isorako anareo am'le fitiavanareo le nalingy eo de nalingy eo ko zany iny moa izy mivoaka clip vo mivoaka mihitsy iny mbola vo mafana be mihitsy iny clip iny de mazotoanareo mieno mijery fa big MG wa de tsy tapaka manomenareo foana de eto koa misy tsindriko kely araroto koa tsindrio satria iny instrumental iny zany beats anatin'ny YouTube de maro be zany gasy miteny hoe mangalatra na hoe mangalatahaka nefa matoa le instriny alefan'ny tompony anatin'le YouTube mivarotra izy zay izy nareo le tiako teneniny de tsara mba hazava aminareo tsara mihitsy lelinareo le mitsikera tiako teneniny zany fa tsy anareo le mankafy de iny hirany alefandreo anatin'ny YouTube de misy signature anao anatin'iny hiranao io raha voalatsakanao anatin'ny YouTube
jamais anao tompony ireny mahazo vola niny instrumental iny satria misy signature anazy iny automatique iny mandeha amin'ny compteny le olona namorona anazy fa le izy fotsiny ankafiziko de ataoko amin'ny version zay koa le tanjon'le olona namboatra anazy zay le tsy azotsika le izy hoe zarany son système zay le izy le fois ana Jamaïque zany son système fa matoa le signature an'le ry ataony anatin'le hira le feonkira de raha ny soronao iny zay ngambo mety tena fangalarana be mety tezitra le ry hoe fa na matetika velako hira foana iny de alefako za amin'ny nombre de vie quoi any za maka vola fa le ry koa mana nombre de vie le ry am'le bit le ry koa afaka maka vola amin'ny zavatra ohatran'izany le izy tsy fantako izy le olona fa eko ny raha vao mitsofoka anatin'ny YouTube tsy maintsy ipaza anatin'ny compte na vola le izy de za tsy zavatra mampa avalana nalaiko le hiran'olona ohatra hoe de ohatran'izany koa le nataoko amin'le izy zay izy mety zavatra fa zay le hoe mahalana na mangalataka efa misy bandikila am'izay any fianaratsoa efa nitengina ny ministry tsy haiko na mba haindreo koa le zavatra teneniko zany fa matozana no maniny misy dikany que olona fa mahabiky am'izay zavatra anao fatany zany fa fatako hoe inona no ataoko zao no ataoko ohatra fotsiny Sana Paul iny zao iny malaza be iny tsara namorona instrumental zany fa instrumental anatiny son système anatiny internet foana fa izy le malaza am'le izy de izy mitondra ny titre an'le izy iny zao raha mitsika gasa Sana Paul ne ona angalatra instrumental de ito zany mba hoe mba tsara ho fantatra atsika le izy fa tsisy dirany zany ary maro be koa ny hirako fironoko ny feonkirany fa misy koa ny aleako satria tiako le izy de amin'ny fiainana tinga mba samy manao zay mahafalifaly manao zay mahafalifaly le izy de mety mazava amitsika am'izay le izy fa de mahazo to mihaino de mahazo to mihira na lingy eo zany zany hoe nareo zany sy le namorona an'le instru zany tsy mifankalala koa tsy mifankalala fa zay mihaino zay le izy oa satria za afaka miara-miasa amin'ny beatmaker abobaka be de afaka miara-miasa amin'ny artiste maro be de afaka le beatmaker mpanamboatra instrumental nisy beatmaker matsy mipetraka teo aminao teo ay ve de zay de za zany misokatra be za zao na iza hoangataka featuring amiko na inona ny rythme an'le ry na mpanao inona izy na mpanao inona de afaka misadapte am'izany za de za manao muzika maro be de varie be za tsy mijanona hoe mi rythme ray fotsiny ataoko daholo raha vao muzika ny tena marina vita ny taony glacé tamin'ny alina nafinaritra le izy inona ndray nydingana manaraka zany zao hoan'ny Big MG ny hoavy ko miala vita aloha ny tena marina de makasofla kely androany sabotsy de napitso lahady de miainga mifarifaritry ny mandritsara any de avy any mandritsara any de mipitika ny beforona izy tsy haiko zany manager akontan'zany tsy haiko aza misy an'izany de miala beforona de fianaratsoa de miala fianaratsoa zany de ios de faranana ilac de ohatran'ny verina hita amin'ny tanàna de misy festival de l'Océan Indien zay ataony any La Réunion volana inona mai zany fa le teneniko teo avril daholo avril daholo ve zay an'izay teo de avril daholo de mois de mai tsy lany lalana mois de mai misy festival à La Réunion de mitoto maro be izao de ohatrany raha vao tsy mijery calendrier ohatrotra ohatrany tsy hitako le izy de mafara jusqu'à mois d'août any de fa maromaro izao raha ohatra anao mila Big MG de sa manomboka tanitana amin'ny placenao ohatra hoe ana farafara mois d'août any fa maromaro izao de zay ngamba ny azoko teneny Tour de France moa zay efa vita teo iny de mety amin'ny farantaona any koa satria reo tsy manaiky mihitsy nda tsy mandeha any tika ve zany fa Big MG de tsy manao fa tsy mozika ina ngamba mety business ko ambadika any tsy teneniko eto fa ny ankapobeny muzika foana aloha ny ataoko zany hoe manao zavatra hafa akoatra mozika zany Big MG manao aloha ambadika any fa
zany manko tady volako hafa ndray zany fa mifantaniko raha zao mavelona raha ve mozika amiko manokana aloha izy mahavelona satria zao a atsika zao 2009 firy taona moa zany atsika zao 2018 2009 atsika nalaza firy taona zany 9 sivy taona 6 taona 6 taona na nampalaza fa tsy niakarana antsehatra tsy mitovy manko zany hoe 9 ans de succès zany tsy mitovy hoe 9 ans de scène ninaka zao 6 taona nampalaza anazy tam'le le triatria iny ary za matoky fa ho tratratsika zany 10 taona zany satria fa mihery taona zany 10 taona zany de mbola eto zany tsika ary de mbola velona ny mozika io de midika zany fa mahavelona le mozika koa zany mila itiavinao koa iny tena marina le mozika aloha tiako hoe tena anatin'ny rako anaty foko le izy de nalengeo mozika nalengeo mozika de atrito aloha tsika mbola eto hoe de grâce aminareo mpankafy foana koa le izy satria araka nyteneninao teo raha tsisy mpankafy koa nao de di mety tsy avelona koa le mozika zay tena marina mozika mety mandeha any fa mety tsy avelona le izy fa atreto aloha mbola mavelona ny tarika be am'jiny mozika ambanimbany toska mafampana mihitsy izy raha ohatra moa zany ianao manao casting raha ohatra hoe mila fanampiana ianao anao casting de ahoana aizany misoratra anarana ifinaiko masy te hisoratra anarana misoratra anarana angamba tsy haiko ataoko ahoana satria zay mbola tsy manana bureau atrety satria mbola mitady toerana anangarana le BG label le labelnay zany fa micontacta ihany zany miasa am'izao le micontact eto aloha misy zavatra tsy andriko kely zay satria misy zavatra tsikaroka zany tatoato ale azaveko eto mba en direct amin'ny rehetrarehetra Madagasikara manko ty TVM ty de misy zany manomboka manararaotra kely zany amin'ny sisiny any hoe les situations am'izao de ale tonga de direct za eto miteny aminaroa
mety hoana hirana anareo le izy fa raha zany nareo de mijanona aloha am'le izy satria efatrefatra zany ny olona miteny ana ohatran'izao de mandefa message amin'ny Facebook ny contact anay tompo quoi de ale anatin'ny clip iny any raha vao tsy hitanareo anatin'ny clip iny de tsy zahay zany satria tsoroko maro tamin'ny lalana makany Tamatave zay mahita hoe affiche Big MG sy Arna de gaga zao de Tamatave amizay misy bandy miteny ohatran'izao de nisy olona mihitsy amizay nifanena taminazy nanao concert tao Pattaya de zay rangaha za vandivandesanao ozy izy de taitra fa vandivandesa kotrana hoana nareo de eto za miteny aminareo fa misy loko zany any fa numéro any contact anay de anatin'ny clip na ihany raha vao tsy ino numéro de tsy zahay zany aloha tonga de tsoroko ino satria tena animba anazy zany fahitavako an'le izy satria le valitenin'le olona zany hoe alaino le contrat de rehefa tonga am'le date de miteny izy hoe mialatsiny fa be voka ozy izy Arna de tsy afaka andenao anty de masika be ozy izy ny vadiny aloha tonga de direct ohatran'izany nao tsisy zavatra fieniko raha anao zany na ino an'izany anao nanao anazy de mba aza atao fa mety ampigada anao zany tompoko satria anahirana anao zany satria zady maka France zany izy hoe manao Big MG zany izy maka France zany izy zany manararaotra zany hoe Big MG sy Arna zany efa saraka de allo ty sokentsika nga raha itsika any zany de ndo tareka any de misy mandefa message am Facebook foana le izy zay ny resaka taminao de veriko ny olona manany andry iny foana le izy anakefatra message azy koa de tany amizay zany nahita anazy de appareil téléphone ohatra hoe miteny hoe le 25 ohatra hoe ny concert de alele avance azonao de tonga amizay le ohatra hoe fotoanan'ny concert miantso amizay le izy fa tonga de ka le any ny olona raha mbola tsy niteraka de fa reto soranao mazava be zay tena tsipy any manam-panahy zay na any tsy manam-panahy koa de tsipy zay fa tena mila mieritreritra zany mampitandrina le olona manao anazy zany za fa le numéro nay numéro anatin'ny clip any jerevo tsara ny olona miantso anao de fakafaka ao tsara hoe izy ve le izy sa tsy izy zay fotsiny le tiako